Naka-garter siya dyan. Universal thread. Nice. Oh. Cotton yan, madam, ha, si universal thread. Yes. Garter. Ma'am Julieta sa yellow, yours na po. Yes, garter, medium size. Yes, garter, universal thread. Yes, garter. O, sino mahilig sa pang basketball na ganito, o? Anong tawag dito? O, small. Small ang tag. University to, di ba? Of Utah. Wag na nga to. Sa sale ko na ito ilalagay. Old Navy, large size. Plain na color blue, mga madam. Ganda, oh. Large size, madam. Garter si Ma'am Julieta. Ma'am Julieta, garter yours na po. Large size. Old Navy. Uy! Yes, Royal. Large size. Yes, Royal. Old Navy. Yes, Royal large size. Next. This one, madam, si Time True. Nakalagay ay small. Check natin sa medium kung kasya. Okay. This one, madam, pwede siya ng small, medium. Ang ganda ng pagkaano niya. Violet siya, pero hindi siya yung sobrang bright na pagka-violet, no? Yes, nice. Small, medium, yes, nice. Yes, nice. Kunin nyo rin si Royal. Ang ganda rin ni Royal. Yes, nice. Time True ang brand. Royal si Ma'am Julieta. Ma'am Julieta, Royal yours na. Next. Cotton. See? Apartment 9. Medium on tag. Cotton yan, madam, ha? Medium size. Ayan. Medium, madam. Super stretchable. Cotton, yes, printed. Mahaba ang manggas. Stretchable, yes, printed. Medium size, yes, printed. Nice si Ma'am Julieta. Ma'am Julieta, nice. Yours na. Yes, printed, mga madam. Meron pa sa unahan. Ang gaganda, madam. Sayang. Kaya nito, oh. Baka hindi nyo nakita kasi. Amazon Essential medium size makapal na cotton. Printed si Ma'am Cecil. Ganda niyan, oh. Yes, stripe. Medium size stretchable cotton, oh. Yes, stripe, mga madam. Yes,